वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुबाब शाह। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के मशहूर बाज़ार 7 स्ट्रीट के अंदर, और जैसे कि आप सब जानते हैं मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्राम लेकर आती हूं। और आज का मेरा प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि आप सब जानते हैं, एक बिल पास हुआ है, लड़का लड़के से और लड़की लड़की से शादी कर सकता है। क्या ये ठीक है या नहीं? आए आवाम की राय जानते हैं इस बारे में। तो आज नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एक शॉप के ओनर। उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि ये जो बिल पास हुआ है ये ठीक है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे कि आपको पता होगा सोशल मीडिया पे और हर जगह ये बात फैली हुई है कि एक बिल पास हुआ है कि लड़का लड़के से और लड़की लड़की से शादी कर सकता है। तो आपके लिहाज से कि ये बिल ठीक है या नहीं? ये तो मैं एक्सक्यूज में बात तो ये है कि 100% ये गलत है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों पे मतलब पूरे तरीके से पाबंदी लगाई हुई है। एक शरई तौर पे एक जो जायज़ है वो उस पर है होना चाहिए। तो जो ये लड़का लड़का और लड़की लड़की, ये तो 100% गलत है ना, ये तो रॉन्ग है। तो आपके लिए हमारे में ये चीज़ जायज़ है ही नहीं है इस चीज़ में। तो आपके लिहाज से ये गलत है? 100% गलत है ये। तो फिर आप कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट को, क्योंकि वो कह रही है कि ये बिल ट्रांसजेंडर्स के लिए निकाला गया। तो आपके लिहाज से कि ये सच में ट्रांसजेंडर की वजह से निकाला गया? ये तो हो ही नहीं ना सकता मैम, कि जो हम मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान एक मुसलमान कौम है, ठीक है। यहाँ कोई यहूदी या कोई ऐसा नहीं है। मुसलमान होने के नाते में तो ये तो 100% गलत है ना। हम रॉन्ग चल ही नहीं सकते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में हम चल ही नहीं सकते। तो हमारा नजरिया यही है कि ये गलत है और बस गलत है। तो लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो टारगेट बना रही है ट्रांसजेंडर्स को, कि उनके हुकूक उनको मिलने चाहिए, क्योंकि आपको पता है ट्रांसजेंडर्स किस तरह कमाते हैं, या वो गलत काम करना शुरू कर देते हैं, या डांस से कमा रहे हैं या मांग के। तो कहते हैं कि इज्जत से शादी करके इस तरह का वो पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहे हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? तो ये तो गलत ही, एक चीज जब गलत है तो हो ही नहीं ना सकता। ये तो हो ही नहीं ना सकता बिल्कुल भी। वो जब उन्होंने भी रिज़्क कमाना है, वो तो गलत 100% गलत ही जाए। जब ये काम है ही गलत है तो इसमें आप कैसे ठीक कर सकते हैं इसको? जब रिज़्क उन्होंने कमाना है, वो नाच डांस करके कमा रहे हैं, ये गलत तरीका उनका तो पहले भी गलत है। और जो ये शादी का सिलसिला है, ये भी तो गलत ही है। तो कोई पैगाम देना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि हिदायत हासिल करें, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और बस हिदायत दे इनको। और क्या ख्याल है आपका कि आने वाले दिनों में अगर इससे रिलेटेड और काफ़ी बिल पास हो जाएं तो ये नुकसान है मुल्क का तो भी, पाकिस्तान बर्बाद नहीं हो जाएगा? तो 100% गलत होगा। अल्लाह ताला का अजाब इसी तरह तो आता है। ये पीछे जो अजाब आए हैं, इस्लामाबाद में आया था एक मतलब ज़लज़ला आया, वो इसी सूरत में आता है। जब हम नाफरमानी करते हैं अल्लाह ताला की तो हम पे अजाब आएगा। तो ये तूफान आ गया, इन चीज़ों में आ गया, आगे हम लोग इतना नुकसान में जा रहे हैं। तो मतलब खुदा रहा अल्लाह के दीन को समझें, बहुत शुक्रिया। के दीन को समझें। अच्छा, आज का हमारा जो सवाल है वो ये कि जो बिल पास हुआ है कि लड़का लड़के से और लड़की लड़की से मतलब जेंडर से शादी कर सकता है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि ये ठीक है या नहीं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, और ऐसा बिल कभी इस्लामी मुल्क में पास होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जिन लोगों ने भी इसमें किरदार अदा किया है, तो मेरे ख्याल में तो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और मेरे ख्याल में वैसे चैलेंज तो हो चुका हुआ है ये बिल, और ये बिल इंशाल्लाह जल्द वापस हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि ये ट्रांसजेंडर्स के लिए निकाला गया है, ट्रांसजेंडर्स को मोहरा बनाकर हमारे अवाम का जो है दिमाग खराब करने। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं कि वाकई ट्रांसजेंडर्स के लिए निकाला गया है? बात तो वो किसी हद तक अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसमें ये सूरत हाल ये है कि ये इसमें जितने भी यहाँ पे हमारा माशरा ये इस चीज़ से ख़राब हो रहा है, ठीक है। और ये हमारे माशरे पे जैसे यूरोप में सब कुछ हो रहा है, यूरोप वाला माहौल हमारे बनाने की कोशिश, और बाहर से ही पुलिसियाँ आ रही हैं। और गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए और इस मामले को रिव्यू में ले जाना चाहिए। तो आपके लिहाज से कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ऐसा बिल इस्लामी मुल्क में पास होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, अभी आपने सवाल सुन ही लिया होगा कि जो बिल पास हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरासर अल्लाह ने जाना है अल्लाह पाक से, ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। ये मुसलमान के हक में बेहतर नहीं है, किसी सूरत में बेहतर नहीं है, इसका यही जवाब है। तो ये जो ट्रांसजेंडर्स के हकूक को लेकर जो कह रहे हैं नहीं उनके हकूक के लिए ट्रांसजेंडर के आप लोग इनके खिलाफ आवाज़ ना उठाएं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल के अंदर कई ऐसे वाकयात आ रहे हैं कि लड़के ने लड़के से शादी कर ली, लड़की ने लड़की से शादी कर ली।
یہ تو بالکل غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ بل پاس ہو گیا تو اس کو ریویو میں جا کے اس کو فی الفور ختم ہونا چاہیے. یہ مسلمان کے حق میں بالکل غلط ہے. یہ پالیسیاں ساری باہر سے آ رہی ہیں, ہم مسلمان ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ بل بالکل غلط پاس ہوا ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو ہماری گورنمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پیغام تو میرا گورنمنٹ کو یہی ہے کہ خدا کے لیے سوچیں, اس ملک کے لیے, عوام کے لیے اور مسلمان کے لیے سوچیں. اس بل کو دیکھتے ہوئے کافی ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ سب نے مطلب لڑکے نے لڑکے سے شادی کر لی, لڑکی نے لڑکی سے کر لی. تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں اس بل کو دیکھتے ہوئے اور بھی اس طرح سے متعلق بل پاس ہوں گے؟ یہ تو پہلے ہی بل سے پہلے ہی حالات اتنے خراب ہیں, یعنی کہ ماحول اتنا گندا ہو گیا ہے. ہر بندہ جو عزت دار لوگ ہیں وہ باہر نہیں نکل سکتے ان کو دیکھ کے. تو اوپر سے یہ بل کا ایشو آ گیا ہے تو وہ تو بالکل فری ہو گیا, ان کے لیے کوئی مسئلہ رہ ہی نہیں گیا. تو یہ ٹرانسجینڈر کے لیے تو بالکل پاس نہیں ہوا. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ یہ تو اب ان کو پتہ ہے نا یہ کیا کر رہے ہیں, کیا پالیسیاں کھیل رہے ہیں, لیکن یہ بہت غلط ہو رہا ہے. نہیں, آپ کے خیال سے ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ شادی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ٹرانسجینڈر کے لیے بل پاس ہوا ہے. اسلامی روایات کے مطابق تو میرا خیال نہیں ہے. بہت شکریہ. تو وہ ایک بل پاس ہوا ہے, اس بل کا مقصد یہ ہے کہ لڑکا لڑکے سے اور لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے. آپ کے حوالے سے کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, بالکل ٹھیک نہیں ہے, درست نہیں ہے. کیوں انکل؟ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. انکل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خسرے ہوتے ہیں ٹرانسجینڈر جنہیں کہتے ہیں, یہ ان کے لیے دیا گیا ہے کہ وہ شادی کر کے اپنی زندگی بسر کریں. تو آپ کے کیا خیال ہے اس بارے میں کہ کیا ٹرانسجینڈر جو خسرے ہوتے ہیں وہ شادی کر سکتے ہیں؟ ان چیزوں کا تو پتہ نہیں ہے مجھے. نہیں, پھر بھی اسلامک طور کے حوالے سے نہیں, جائز نہیں ہے. خسروں کی شادی جائز نہیں ہے. نہیں. تو اس بل کے بارے میں آپ کیا کہیں, گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہیں گے؟ گورنمنٹ غلط کر رہی ہے, بس اتنا ہی میرا. اچھا, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. اچھا, مجھے آج کا میرا یہ سوال ہے کہ جو بل پاس ہوا ہے کہ لڑکی لڑکی سے اور لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے پاکستان کے اندر, تو اس کے معاملے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی نہیں کر سکتا, یہ اسلام اجازت نہیں دے رہا, یہ بہت غلط ہے. لیکن آنٹی وہ اس غلط چیز کو نہیں کر سکتا. وہ اس غلط چیز کو چھپانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بل ہے یہ خسروں مطلب ٹرانسجینڈرز کے لیے نکالا گیا ہے. غلط ہے. کیا خسرے شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو ہماری گورنمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ کوئی غلط ہے ہی پاکستان دے وچ, غلط ہے, اس بل کو رد کرنا چاہیے. کرنا چاہیے. اچھا انکل, مجھے یہ بتائیں کہ ایک بل پاس ہوا ہے کہ لڑکا لڑکے سے اور لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, یہ تو بات ہی غلط ہے, شرعن غلط ہے, اخلاقاً بھی غلط ہے. تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ قانون نہیں, یہ حکومت کے بھی خلاف ہے اور ہمارے دین کے خلاف ہے. انکل وہ انہوں نے نا اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لیے اوپر سے یہ بولا کہ ٹرانسجینڈر جو خسرے ہوتے ہیں, شیمیلز وغیرہ, یہ ان کے لیے ہے کہ ان کو عزت سے گھر میں بٹھایا جائے, ان کی شادیاں کر کے. ان کے لیے ہے تو پھر ان پہ لاگو کریں نا, پھر دوسرے پہ لاگو نہ کریں. ان کے خیال ہے کہ جو اگر چاہتا ہے, نادرا کے اندر بھی, انفیکٹ نادرا کے اندر اگر کوئی لڑکی جا کے کہہ دیتی ہے کہ مجھے لڑکا محسوس ہو رہا ہے, اس کو لڑکا بنا دیں گے, تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ نہیں کر سکتے, یہ تو قدرت کے قانون کے مالک کے قانون کے خلاف. تو آپ کوئی ہماری گورنمنٹ کو پیغام دینا چاہیں؟ گورنمنٹ کو یہ ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق چلے. اگر یہ ایسا قانون کرتے ہیں تو یہ مولوی جو ہے یہ بھی تو غلط کر دیں گے نا. تو انکل اس کے حوالے سے ابھی تک مولویوں کی طرف سے بھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کو میں کیونکہ مولویوں, میرے خیال سے اسلام ہمیں مولویوں سے ہی زیادہ پتہ چلتا ہے. مولوی جھوٹ بولتے ہیں, صحیح بات نہیں کرتے. صحیح کہہ رہے ہیں, مولوی بھی جھوٹ بولتے ہیں. انکل نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. تو وہ ان کا رد عمل ابھی تک سامنے نہیں ہے, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ہے نا یہ کسی اللہ کے بندے سے ملتی ہے, دوسرے بندے سے نہیں ملتی. وہ سب اپنا اپنا نا روزگار بناتے ہیں, دیہڑی لگا رہے ہیں سارے. تو ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا میں حق کی بات تو کرتا ہے کوئی نا, جو حق کی بات کرے گا اس کے خلاف ہو جائے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت شکریہ.